Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Aluminum. Ito grabe ya. Kita ko. Pero upgrade dito. Trash can upgrade. Tangina. Oh, turbo. Putang ina. Walang ganun si trash can. Ano lang yan. So yan guys, nandito tayo sa ECU shop guys. Ang laki pala dito. Tara, let's go to Sir Tax office. Punta tayo sa office niya guys. Ano yung mga sasakyan dito? Traffic. I think already. Yeah. Nakayan yung lahat battery yun. Tapos ito yung sa mags nakalagay yung motor. Guys, trash can guys. Pero upgrade dito. Trash can upgrade. Tangina. Oh, turbo. Putang ina. Walang ganun si trash can. Ano lang yan? Turbo si trash can tol, vacuum cleaner. Yan tol, ito yung mga service ng bossing. Ford. Ganda guys. Grabe. Yun yung drag cars. Yan, may pinto mo. Grabe. Uy. Ito, grabe. Kita mo. Tatlong turbo pala guys. Isa, dalawa, tatlo. Ano pala ito? Bi-turbo ata ito. Yung isa doon sa isa din, doon sa isa para walang lag. Walang lag yung nila. Yun o. Ito ay front-wheel drive lang. Carbon fiber. Yun. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Aluminum. Aluminum. Tara guys, punta tayo kay Boss Bisma. Dapat i-improve. Yep, ito. So, dito ginagawa yung mga... Yan. So yan guys. Gusto niyo bang manalo? Link in the comment section down below. Yan. Paldo!